Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Rabi' tingkat yang keempat bersama kawan-kawan ummahat, teman-teman ummahat angkatan yang keempat juga. Minggu lalu kita selesai daras ke-14 tentang isim mansub atau isim nisbah, isim yang berakhiran ya musyaddadah yang sebelumnya dibaca kasrah. Contohnya Islam, Islamiyun, ilmun, ilmiyun. Hari ini kita masuk daras ke-15 ad-darsul khamisa asyara seputar cara merujuk kamus ke materi terakhir di setiap kitab sharaf dari mustawa tsani, mustawa tsalis, dan sekarang mustawa rabi'. Pembahasan terakhirnya tentang bagaimana cara merujuk kamus. Jadi pembahasan tentang kamus dan cara merujuk sebuah kata di dalam kamus. Ayu mungkin awalan. Fadli ad-darsul khamisa. Ad-darsul khamisah asyarah. Pelajaran ke-15. Ini temanya Kaifa turaji'ul mu'jami? Turaji'u isim apa fi'il? Oh iya. Fi'il mu'jamu. Ulangi. Turaji'u fi'il apa? Fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamir mustatir ya. Terus Fa'il. Dhamir mustatirun takdiruhu iya. iya berarti Al-mu'jamu. belum tepat. Kaifa turaji'u artinya apa? Kaifa turaji'u? Bagaimana merujuk kamus? Siapa fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya siapa? Anta ya. Berarti bagaimana? Bagaimana kamu merujuk sebuah kamus mu'jamah? Nah, Ayu harus dideteksi fi'ilnya Oh ya. Nah, Ta'adi atau lazim? Ulangi kaifa turaji'ul mu'jamah? Mu'jamah. Kalau mu'jami jauh, nggak mungkin jauh dia. Isim. Atau jauh fi'il bukan isim. Nah, Kalau isim baru kitabul mu'jami gitu. Bagaimana kamu merujuk ke kamus? Itu tema kita hari. Wallahu ta'ala ayatnya. Qala Allah Ta'ala wa laisa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Laisa bidarrihim. Tidaklah memudaratkan mereka sesuatu pun. Tidaklah memudaratkan mereka sesuatu apapun kecuali atas izin Allah. Dan kepada Allah ya tahu. Dan hanya kepada Allah lah kamu bertakwa ya Ustaz. Terus kan jangan berhenti. Bertawakal. Hanya kepada Allah lah kamu bertawakal ke orang-orang mukmin. Ulang yang tepat. Dan kepada Allah lah. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, gitu. Itu petikan ayatnya. Tentang tawakal ya. Tentang apa, Tentang tawakal. Tawakal.
Tawakal gitu. Ayo, yuk baca judul barunya. Husnul tawakkuli 'ala Allahi. Nah, itu baru tawakuli. Mudhafun ilaih di kasrah. Ya, Om. Wah, tadi nggak mungkin mu'jami. Dia mansub mu'jamah. Nah, ini baru. Betul, Om. Tawakuli. Karena sebelumnya isim. Ya, Om, ayo. Na'am Ustaz. Ulangi. Husnul tawakkuli 'ala Allahi. Artinya kebaikan. Kebaikan bertawakal kepada Allah ya. Tawakal. Tawakal artinya menyerahkan urusan kepada Hanya Allah. kepada Allah. Menyandarkan urusan setelah dia melakukan ikhtiar. Nah. Dia menunggu hasilnya, menanti hasilnya tangan Allah. Bawahnya, Om. An Abil Abbasi Abdillahi bin Abbasin. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yauman faqala li, telah berkata siapa yang mengatakan ini? Abi Abbas. Abul Abbas. Abul Abbas. Jadi kunyahnya itu Abul Abbas. Nama identitasnya Abdullah. Abdullah. Dia putra dari Abbas, sahabat Abbas. Nabi, paman Nabi Abbas. Yang dia berkata, aku pernah berada di belakang Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Maka dia berkata kepadaku, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ya gulamu, wahai anak muda, ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan melindungi. U'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah kata. Beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka. Dan carilah. Madinya apa? Hafidho, hafallah, ingatlah. Ingatlah Allah. Ingatlah. Bukan. Hafadho. Bukan. Hafidho yahfazu. Menghafallah. Jagalah Allah. Maka dia akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya pertolongan. Berada di hadapanmu. Berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha. Apabila kamu bertanya, maka apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah.
Wa idza ista'anta fasta'in billahi. Dan jika kamu mencari, ya Ustaz, apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam annal ummata lawi jitama'at ala an yanfa'uka bisyai'in. Sambung tuh. Lam yanfa'uka. Gimana dia? Yang setelahnya lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Nah, dan ketahuilah bahwasanya ibu ya umat segolongan umat sekiranya mereka bersatu atas yanfa'uka untuk memberikanmu manfaat, sebuah manfaat. Satu manfaat. Mereka tidak mampu memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu hal. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Yang telah Allah tuliskan dalam takdirnya untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yudurruka illa bisyai'in. Sama tuh Lam yudurruka. Sama dengan sebelumnya. Wa ini jitama'u ala an yadurruka. Oh ya yadurruka. Yadurruka. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika mereka berkumpul atas untuk memberikanmu mudarat, mereka tidak akan mampu kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufi. Wajaffatis suhufa. Jaffa fi'il madi lazim. Jaffatis suhufa. Suhufa sebagai apa? Maf'ulun bihi dari apa? Fa'il ya? Fa'il dari jaffa. Jaffatis suhufu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Jaffa kan fi'il madi Jaffa yajifu mudha'af. Telah mengering. Rufi'atil aqlam. Pena telah diangkat. Dan lembaran itu telah kering. Perbuatan telah kering. Telah mengering. Yuk, biar lancar ayo dibaca ulang dari ayatnya. Qala Allahu Ta'ala. Wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Husnut tawakkuli 'alallahi. Abil Abbasi Abdillahi bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfazka
ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fa ista'in billahi. Fas Fasta'in Fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawi jatama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa ini jatama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Nah, suhuf jamak dari apa tuh? Suhuf. 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 Fa'ilatun. Sahifatun. Sahifatun. Aklam juga jamak tuh aklam. Qalamun. Qalam maksudnya. Dan jamak li terakhir dimuannaskan kan? Ada tak ta'nits. Rufi'at, jaffat. Nah, segera ayo. Ummu Fitri, kaifa turaji'u? Kaifa turaji'ul mu'jama? Qala Allahu ta'ala walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Husnut tawakkuli 'ala Allah. An Abil Abbasi Abdillahi bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata labijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Afan Ustaz. Awasam. Kuat Ummu Fitri. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Nah, Ummu Fitri semoga dimudahkan urusannya ya. Ummu Fitri. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Sehat Ummu Fitri tapi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ummu Fardina, tafadhali Ya, kenapa Ustaz? Kaifa? Ya. Kaifa turaji'ul mu'jamah? Nah. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Husnut tawakkuli. Husnut tawakkuli 'ala Allahi. An Abil Abbasi Abdillahi bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
yauman faqala li ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawijat tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu qad katabahullahu laka wa ini jatama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufi suhufi Kenapa suhufi? wajah nampak Jaffatu fi'il. suhufah Jaffat dia lazim. lazim Jaffatu mengering. wajaffatis suhufah. Kenapa Ummu Karinah kekeh dibaca fathah suhufa? Dia lazim Oh tidak betul, nampak ya jaffatis suhufu. Jaffa dia artinya mengering. Seperti marra, farra. Apa tuh? Mudhari'nya. Farro ya farru. Bukan, bab kedua. Bab tsani. Farro ya firru. Nah, farra ya firru. Gitu pun ini. Jaffa ya jifu. Untuk failnya saja dibutuh hanya fail saja, nggak punya objek. Kalau jaffafa baru dia mutaaddi. Yang bawahnya kan jaffafa mengeringkan. Fa'ala. Kalau jaffa hanya sekedar kering. Ya kan, ini kan jaffatis suhufu fa'il marfu dhammah. Ya, Nampak. Nadina. Jihan bagus. Jaringan. Tadi Jihan kayaknya dia bagus nggak jaringannya? Bagus kayaknya. Fadlur Rahman. Mungkin. Nah, maafkan Ustadz terlambat. Coba sebentar. Ini ada iklan-iklan ini. Masuk iklan-iklan. Sedih geser tuh ya. Nah. Kaifa turaji'ul mu'jamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Husnut tawakkuli 'alallahi. An Abil Abbasi Abdillahi bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya ghulamu inni uallimuka kalimatin
ihfazillah yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idas ta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawij tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka wa inijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Kelas Ustaz. Afwan Ustaz. Allah khair. Artinya udah tahu ya? Nanti disimak lagi Ustaz insyaallah. Ummu Faizah hadirah. Faizah tadi ada? Faizah nggak ada kayaknya. Ummu Sa'idah mungkin. Ustaz. Kaifa turaji'ul mu'jama. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Husnut tawakkuli 'alallahi. An Abil Abbasi Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fa'as'alallaha iza sa'alta fas'alillaha wa izas ta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawij-tama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa ini tama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu bijaffatil suhuf wa jaffat rufi'atil aqlam wa rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf pakai waw rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Gitu. Syukran. Musaidah dulu pernah ini enggak? Pernah Ustaz. Pernah ada catatannya Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Musaidah. Dah semua? Faizah enggak datang dia. Ummu Fitri kuat, Ummu Fitri. Kita baca Al-Munaqasyah. Hadirah. Atau Ummu Fadlur Rahman. Kita langsung baca pembahasannya Al-Munaqasyatu. Al-Munaqasyatu marrobika fil mustawa tsalisi tariquhul bahsi Ulangi tariquhul bahsi tamar buta itu. Oh ya, tariqatul bahsi gitu Ustaz. Betul, tariqatul bahsi. An mawadi'i an mufrad
An an maudhu'i mau. maudhu'i Ya, An- Hah? isim apa ini? Isim apa dia? Maf'ilun. maf'ilun mau maudhu'un Maf'ilun. maf'ilun Seperti majlisun, majlis. maudhi'un Wadu'a. Oh. wado'a. Jadi Mau. mau wado'a Betul. maudo'u. Enggak, udah betul tadi. Oh, udah betul. Maf'ilun. Astagfirullah. Mau fa'ilun maudo. Mau. Maf'ilun. Oh, Gitu. maf'ilun Maf'ilun. maudhi'un. Berarti waqafa. Waqafa mauqifun. Oh, maudhi'un gitu Ustaz ya. Sama. Isim apa dia, Sigwahnya? Fa'il Ustaz. Isim fa'il bukan? Isim fa'ilna wadi'un. Wadi'. Maudhi'un. Oke, majlis. Majlis. Majelis. Majlis. Majelisun. Isim Tempat apa dia? Isim. makan. Isim makan. Ini pun sama. Maudhi'un. Marrabika. Marrobika fil mustawa tsalisi tariqahul bahsi Tarik. Bukan hu dia. Tak marbutah. Astagfirullah. Tariqatul bahsi an maudhi'i ayyi fi'lin minal af'ali fil ma'ajimi. Marrabik. Telah kamu lewati. Telah kamu lewati pada mustawa salis Tata cara. tata cara bahsu mencari Ustaz. Mencari. Tata cara mencari maudhu judul. Judul apa saja tentang fi'il. Judul apa saja tentang fi'il di dalam kamus. Maudhi, tema gitu. Sambung wa'araf. Oh, di dalam kamus. Wa arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya tamuddu. Kembalikan ke maudhinya. Fadlur Rahman. Amada. Ada Itamada ya tamudu. Ya Ustaz, bukan. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. I'tamada ya'tamidu. Wa arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya'tamidu alal aslil mujarrodi lil kalimati. Sampai situ betul. Iya. Kamu sudah tahu. Dan kamu sudah ketahui sesungguhnya susunan dari kata-kata dalam kamus. Ya'tamidu. Ya'tamidu. Mengacu pada asal akar kata. Ada akar kata yang mujarotnya. Mujarotnya akar kata yang asli kata tersebut. Akar kata yang asli pada kata tersebut. Ini kan di mustawa salih dan kita sedikit belajar kan? Nah, Fi'il di mustawa salih tentang apa Tentang fi'il.
tentang Ya kan? fi'il. Naam. Di mustawa tsalits. Nah, sekarang tentang isim di mustawa rabi'. Wa aktsaru Wa aktsaru ma'ajimul aktsaru isim. Isim tuh isim. bertemu isim selepasnya. Oh, mudhof ilai. Wa aktsaru ma'ajimul ma'ajimil sambil ngalamun. Wa aktsaru ma'ajimil alfadhi gitu Ustaz. Fil arabiyyati Alfadhi fil arabiyyati ka mu'jami mukhtaris sihahiyah walisanil arabi bitartib bil jadidi wal mu'jamil wasiti wal mu'jamil arabiyil asasi murattabatun bihasabil harfil awwali minal aslil mujarrodi lil kalimati. Wa aksar dan kebanyakan kamus-kamus lafaz dalam bahasa Arab. Lafaz dalam bahasa Arab. Kamus-kamus yang lafaznya berbahasa Arab. Yang lafaznya berbahasa Arab seperti kamus Mukhtarisihah dan lisan Arab dengan susunan yang baru. Susunan terbaru. Dan mu'jam wasit dan mu'jam arabi asasi yang dasar gitu Ustaz. Nama kamus mu'jam arabi asasi murattabatun bihasabi susunannya gitu Ustaz. Tersusun dengan dari asal kata yang hurufnya di awal. Nah, murattabatun tersusun bihasabi menurut awal. Tersusun menurut huruf awal. Nah, dari akar kata yang asli. Dari akar kata yang asli pada kata tersebut. Bagus. Wa tajidu fihal fi'la gitu. Nah, wa tajidu fiha fi'la tajidu muta'addi betul. Wa tajidu fihal fi'la radiya fi madati ya. Ai fi babir ra'i summa bahasa tabahasu fi babir ra'i anil harfaini do ma'an faida sama situ ma'an. Ma'an. Watajid kamu dapati di dalamnya dalam kamus itu tadi fi'il. Kamu dapati dalam kamus tersebut fi'il rodiya pada madah unsur huruf ro do ya yaitu dalam bab ro. Kemudian kamu cari dalam bab ro dengan dua huruf ro. Kamu cari dalam bab ro. Kemudian kamu cari dalam bab ro huruf do. Dua hurufnya bersamanya. Jadi huruf ro dan huruf do. Faida
wassolta ilai anta. ya, wa idza wassolta ilaihima Lebih ringan. Ilaihi hima. Naam. Ilaihima berat, di Naam. lisan. Ilaihama lebih jauh. Wasolta ilaihima asbaha minas sahli alaika anta jidal fi'la rodiya idza ro'aita Betul tadi. ro'aita tartibi Ro'aita muta'addi. Gimana Ustadz? Idza ro'aita tartibal hijaiyya li harfil ya'i wa huwa salisu ahrufil asli. Kemudian kamu cari di bab ro dua hurufnya, yaitu ro dan dot secara bersamaan kan tadi ya. Maka Idza wasalta, apabila kamu telah sampai pada keduanya. Maka apabila kamu telah sampai kepada keduanya, ini apa? Asbaha. Menjadi mudahlah bagimu. Menjadi mudahlah bagimu untuk menemukan fi'il rodiyah. Gitu Idza ra'aita, apabila kamu memperhatikan susunan hijaiyah dari huruf ya, yaitu dia huruf yang itu di huruf yang ketiga. Naam. Wadih. Wahai Rahman. Insyaallah Ustadz. Sampai situ ya. Tanpa diartikan. Al-munaqashatu Marrobika fil mustawassalisi tariqahul bahsi. Ya, salah aja ya. Afan Ustadz. Marrobika fil mustawassalisi tariqatul bahsi an maudhi'i ayyi fi'lin minal af'ali fil ma'ajimi wa arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya'tamidu alal aslil mujarradi lil kalimati wa aksaru ma'ajimil alfadhi fil arabiyati ka mu'jami muhtaris sihahi walisanil arabi bitartibil jadidi wal mu'jamil wasiti wal mu'jamil arabiyil asasi. Murattabatu bihasabil harfil nakirah. Murattabatun bihasabil harfil awwali minal aslil mujarradi lil kalimati wa tajibu. Tadi awal kan wa aksaru kan? Naam. Dia mubtada aksaru di awal. Murattabatun khabarnya itu agak jauh dia. Oh iya, jauh sekali. Kemudian sampai mana? Oh iya. Wa tajidu fi hal fi'la radiya fi madati radaya ay fi babi ra'i summa tabahasu fi babi ra'i anil harfaini ra do ma'an. Fa idza wasalta ilaihima asbaha minas sahli alaika antajidal fi'la radiya idza ra'aita tartibal hijaiyya li harfil
fil ya'i wa huwa salisu ahrufil asli. Syukran. Afwan, Rahman. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ummu Fitri mungkin. Nah, Ustaz. Fadli Om. Al-munaqashatu marrabika fil mustawa salisi tariqatul bahsi an mawdi'i ayyi fi'lin minal af'ali fil ma'ajimi wa arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya'tamidu alal aslil mujarradi lil kalimati wa aksaru ma'ajimil alfadhi fil arabiyati ka mu'jami mukhtaris sihahi wa lisanil arabi bitartibil wa lisanil arabi bitartibil jadidi wal mu'jamil wasiti wal mu'jamil arabiyil asasi murattabatun bihasabil harfil awwali minal aslil mujarradi lil kalimati wa tajidu fihal fi'la radiya fi madati ya ay fi babir ra'i summa tabhathu fi babir ra'i anil harfaini rada ma'an fa idza wasalta ilaihima asbaha minas sahli alaika an tajidal fi'la radiya idza ra'aita tartibal hijaiyah li harfil ya'i wa huwa salisu ahrufil asli. Nah, gitu Om. Mbak Fitri bisa difahami sampai sini Om? Insyaallah Ustaz, pelan-pelan. Syukran. Kardina al-munaqashatu. Fadli Om. Kardina hadirah atau Ummu Saidah. Mungkin. Afwan, Ustaz. Ana setelahnya aja, Ustaz. Nah, Ummu Jihan bagus. Jaringan Ummu Jihan atau Ummu Ayu belum? Ummu Ayu. Ummu Jihan enggak stabil ya. Ummu Ayu hadirah. Ummu Ayu, Ummu Kardina, Ummu Hafsah simak. Ada Ummu Ayu? Ana, Ustaz. Nah, Ummu Saidah mungkin. Lagi repot nggak? Nah, Ustaz lagi masak. Lagi masak repot nggak ya? Enggak ada ini, Ustaz, udah selesai. Nah, al-munaqashah. Al-munaqashatu marra bika fil mustawa tsaliti tariqatul bahthi an mawdi'i ayyi fi'lin minal af'ali fi ma'ajimi. Arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya'tamidu 'alal aslil mujarradi lil kalimati wa aktsaru ma'ajimil alfadhi fil arabiyyati ka mu'jami mukhtar sihahi wa lisanil arabi bitartibil jadidi wal mu'jamil wasiti wal mu'jamil arabiyil asasi murattabatun bihasabil harfil awwali minal aslil mujarradi lil kalimati wa tajidu fiha al fi'la radiya fi madatin ya ay fi babir ra'i mudaf tidak boleh tanwin fi maddati gitu. Fi maddatin
Apa tadi? Madati mudhaf. Imadati ra dad. Bima datiro dod ya ay fi babi ra'i. Thumma yabhathu fi babi ra'i anil Tabahasuta. thumma tabhathu fi babi ra'i anil harfaini ra ra do ma'an. Wa idza wasalta ilaihima asbaha minas sahli alaika an tajidal fi'la radiya idza ra'aitat tartiba al-hijaiyya li harfil ya'i wa huwa thalithu ahrufil asli. Wal'an kaifa tabahatu an asma'in kallati waradat fil hadithi syarifis sabiqi mithlu Itu belum afwan. Lewatan. Sekarang Masaidah. Afwan Ustaz. Ayo. Mungkin. Fadli Al-munashqatu. Al-munaqashatu. Marra bika fil mustawasalisi tariqatul bahsi an mawdi'in ayyi fi'lin minal af'ali fil ma'ajimi. Wa arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya'tamidu 'alal aslil mujarradi lil kalimati. Wa aktsaru ma'ajimil alfadhi fil arabiyyati kamu ajami mukhtaris sihahi walisanil arabi tartibil jadidi wal mu'jamil wasiti wal mu'jamil arabiyyil asasi murattabatun bihasabil harfil awwali minal aslil mujarradi lil kalimati wa tajidu fihal fi'la radiya fi maddati ra do ya ay fi babir ra'i thumma tabhasu fi babir ra'i anil harfaini rodo ma'an. Fa idza wasalta ilaihima asbaha minas sahli alaika an tajidal fi'la radiya idza ra'i tartibal hijaiyah li harfil ya'i wa huwa salisu ahrufil asli. Syukran. Ayo. Jaringan putus ya? Naam Ustaz. Bentar. Mujihan juga tuh. Tadi di awal dia bisa. Bagus, sekarang terpental ya. Mukardina hadirah? Hadirah tak? Fadli. Ya. Al-munaqashatu. Marra bika fil mustawasalisi tariquhul bahsi an mawadi'i ayyi fi'lin minal af'ali fil ma'ajimi wa arafta anna tartibal kalimati fil ma'ajimi ya'tamidu alal aslil mujarradi lil kalimati wa aksaru ma'ajimil alfazi fil arabiyyati kamu jami muhtaris sihahi walisanil arabi bitartibil jadidi wal mu'jamil wasiti wal mu'jamil arabiyil asasi murattabatun bihasabil harfil awali
minal aslil mujarradi lil kalimati wa tajidu fihal fi'lu radiya fi madat radaya ay fi babir ra'i summa tabhasu fi babir ra'i anil harfaini rada ma'an fa iza wasalta ilaihi ma asbaha minas sahli alaika an tajidal fi'la radiya iza ra'aita ra'aita iza ra'aita tartiba al-hijaiyah li harfil ya'i wa huwa salisu ahrufil asli. Nah, itu di mustawa salis ya kan? Nah, Marra bika fil mustawa salis, ya kan? Mencari kata kerja fiil dalam kamus, ya om? Mafhum? Mukardina? Mafhum tak? Syukran. Hafsah simak. Jihan. Fitri kita bahas. Lanjutannya boleh? Wal'an kaifa? Wal'an kaifa tabhathu an asma'in kalati waradat fil hadithi syarifi sabiqi mislu Abbasun wa gulamun wa kalimatu wa abun wal ummatu. Nah, sekarang bagaimana kamu mencari kata benda, isim-isim, mencari kata benda yang terdapat di dalam hadis yang mulia sebelumnya. Hadis yang tadi yang Ummu Fitri tadi baca tuh, nih, ya kan? An Abil Abbas. Contohnya ada kata Abbas. Contohnya pada kata Abbas dan ulam, kalimatu, abun dan umat. Umat. Itu semua fi'il atau isim, Isim, Ustaz. Isim. Nah, bagaimana cara merujuk ke kamusnya, mencari dalam kamus isim-isim ini? Yang pertama, alaika an ta'rifa anna awalan annahu qablal bahthi an ayyismin minal asma'i fil mu'jami bi yanbaghi al-qiyamu bil ati. Awalan, yang pertama kamu harus alaika tuh kamu harus. Yang pertama kamu harus mengetahui bahwasanya sebelum mencari dari setiap isim apa saja pada kamus, hendaknya kamu melaksanakan sebagaimana berikut ini. Awalan, apa saja langkah-langkahnya, Awalan, tajridil ismi minad dhamairil muttasilati bihi. Nah, tajrid apa tuh artinya tajrid? Dari maudinya apa, tajrid? Jarada. Nah, jarada, yujarridu, tajridun. Tajrid artinya
memurnikan, menghilangkan isim-isim tersebut. Menghilangkan isim-isim tersebut dari domir mutasilnya. Domir yang bersambung dengannya. Dimurnikan. Jadi isim itu dimurnikan dulu. Dihilangkan domir-domirnya, Om. Dihilangkan domir-domirnya. Yang pertama. Seperti gulam kan? Gulam, muhu. Kita hilangkan domirnya yang bersambung, yaitu domir Domirhu itu mutasil. domir yang mutasil kan? Gulamuhu, Naam. gulami, kayak gitu. Domir mutasil yang kita hilangkan. Yang mutakallim. Yang pertama, langkahnya. Asani tajridil ismi minal hurufil ukhra al-muttasilati bihi mithlu at-ta'rifu wa ta'ita'nisi wa ahrufi ziyadati allati laysat min ahrufil asli al-mujarradi lil kalimati. Nah, yang kedua, langkahnya Tajrid itu ismi. tajrid. Yang kedua, Memurnikan isimnya. Memurnikan isimnya dari huruf-huruf selain Huruf-huruf lain. Domir mutasilnya. Huruf-huruf lainnya yang bersambung. Huruf-huruf lainnya yang bersambung dengannya. Seperti ini. Seperti alif lam, ya kan? Alif lam. Alif lam. Kita hilangkan alif lamnya. Kalau mau cari Alkitab, misalnya ada kata Alkitab atau Al-Qalam, ya Om, kita hilangkan alif lamnya ini. Alif lam ta'rif ma'rifah. Kemudian dihilangkan juga Kemudian dihilangkan juga tak tanisnya. tak marbuto, madrasatun, ya kan? Itu tak tanis kan? Na'am Ustaz. Tak marbuto. Wa harfiz ziyadah. Dan juga menghilangkan Huruf-huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan. Seperti Abbas. Abbas tambahannya tuh alif nih. Nah, kalau dicari di kamus dari huruf ain, ba dan sin. Tambahannya alif dan double huruf ba. Ya, Om. Di alif tambahannya zaidah. Kita hilangkan dulu. Yang bukan dari huruf asli. Yang mujarad pada kata tersebut. Ya kan, Om? Nah. Asalis irja'il alifi ila asliha al-wawu au al-ya'u in kanat tilkal alifu ainan au laman fil kalimati. Mengembalikan alifnya. Yang ketiga, mengembalikan alifnya kepada aslinya, yaitu waw atau ya. Bahwa sesungguhnya apabila alif tersebut ain kalimah, huruf yang kedua dari kata tersebut, huruf yang kedua atau huruf yang ketiga dari kata tersebut, dengan huruf ilat gitu ya Ustaz? Seperti asan. Ini asalnya alif ini. Kalau cari di kamus, ain, sad, dan apa tuh? Wow. Karena ketika dimusannakan muncul wawunya asawani, bukan asoyani. Gitu.
Ya kan? Jadi Langsung. irja'ul alif, mengembalikan alifnya ini kepada aslinya waw atau ya. Ya kan? Rabi'u. Langsung. Arabi' fakil idghami ingkana waqi'an fil kalimati. Fakil idgham, melepaskan idghamnya. Melepaskan idghamnya apabila terletak pada kalimat. Pada siapa? Seperti ini Abbas. Ada idgham tuh. Idgham huruf Ba. huruf ba, ummah atau juga ummatun. Ada idgham huruf Mim. huruf mim, dilepaskan. Jangan diidgham lagi. Al-khamis mu'rafatil harfil ma'rifatul harfi. Ikut sebelum ma'rifati sahih. Ma'rifati Ustaz. Ma'rifati kan di majrur. Semuanya juga tuh. Fakki, tajridi. Ma'rifatil harfil asliyil mahdufi minal kalimati ingkana maf'udan. Wadzalika bimuraja'atis soyagi siyagi bimuraja'atis siyagi sarfiyatil ukhra lil kalimati. Ya, mengenal huruf asli, yang dihapus dari sebuah kata, apabila dia hilang, mafqudan. Apabila dia hilang. Wadzalika, hal itu dengan merujuk kepada bentuk. Hal itu merujuk pada bentuk saraf yang lain pada kalimat, pada kata tersebut. Seperti abun, ini seakan-akan dua huruf Fitri kan? Abun. Itu sebenarnya ada huruf yang hilang, yang dihapus. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan dimusannakan, Om. Muncul huruf aslinya, yaitu abawani. Muncul wawunya kan? Iya, maksudnya. Wasata'rifu hadhil marahila tafdilan fima ya'ti. Kamu akan mengetahui tahapan-tahapan ini? Kamu akan mengetahui tahapan ini secara rinci sebagaimana berikut. Nanti latihan di bawah tuh. Punya rinciannya ya. Cara mencari kata Abbas, gulam, kalimat, abun, insyaallah. Apa diartikan, Om? Wal ana kaifa tabahasu an asma'in kalati waradat fil hadits syarif sabiqi mislu Abbasun wa gulamun wa kalimatu wa abun wal ummatu. Alaika an ta'rifa awalan annahu qabla al-bahthi an ayyismin minal asma'i fil mu'jami yanbaghil qiyamu billati al-awwal bil-ati al-awwal tajridil ismi minad dhamairil muttasilati bihi. Atsani tajridil ismi minal hurufil ukhra al muttasilati bihi mislu
alif lam at-ta'rif wa ta at-ta'nits wa ahrufi ziyadati allati laysat min ahrufil aslil mujarradi lil kalimati. Asalis irja'il alifi ila asliha al-waw aw al-ya'u in kanat tilkal alifu ainan aw laman fil kalimati. Arabi fakil ilwami in kana waqi'an fil kalimati. Al-khamis ma'rifatil hurufil harfil asliyil mahdufi minal kalimati in kana mafqudan wa dzalika bimuraja'ati siyagis sarfiyatil ukhra lil kalimati wa sata'rifu hadhil marahila tafdilan fima ya'ti. Syukran, Mufidri, ahsanti. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Mufadlur Rahman, wal'an. Wal'ana kaifa tabhatsu an asma'in kallati waradat fil hadisi syarif sabiqi mithlu Abbasun gulamun wa kalimatu wa abun wal ummatu. Alaika an ta'rifa awalan annahu qabla al-bahthi an ayyithmin minal asma'i fil mu'jami yanbaghi al-qiyamu bil ati. Al-awal tajridul ismi minad dhamairil muttasilati bihi. As-tsani tajridul ismi minal hurufil ukhral muttasilati bihi mislu alif lam at-ta'rifi wa ta'i ta'nisi wa ahrufi ziyadati allati laysat min ahrufil aslil mujarradi lil kalimati. Asalis irja'il alifi ila asliha al-wawu au al-ya'u in kanat tilkal alifu ainan aw laman fil kalimat. Ainan aw laman fil kalimati. Arabi fakil idghami in kana waqi'an fil kalimati. Al-khamis ma'rifatil harfil asliyil mahdhufi minal kalimati in kana mafqudan wa dzalika bi muraja'ati sighis sarfiyatil ukhra lil kalimati wa sata'rifu hadhil marahila tafsilan fiha ya'ti. Khalas Ustaz. Syukran, Mufadlur Rahman. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Mau Kardina mungkin. Wal'an. Wal'ana kaifa tabhasu an asma'in kallati waradat fil hadisis sarifis sabiqi mislu Abbasun wa gulamun wa kalimatun wa abun wal ummatun. Alaika an ta'rifa awalan annahu qabla bahsi an ayyismin minal asma'i fil mu'jami yabtaghi qiyamu bil yanbaghi qiyamu bil ati. Al-awal tajridil ismi minad dhamairil
muttasilati bihi. Asani tajridil ismi minal hurufil ukhra al muttasilati bihi mislu al 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 ta'rifu wata itanisi wa ahrufiz ziyadati allati laysat min ahrufil asli al mujarradi lil kalimati. Asalis irja il al alifi ila asliha al wawu awil ya'u in kanat tilkal alifu aina aulaman fil kalimati. Arabic fakal idghami in kana waqi'an fil kalimati. Al-khamis ma'rifatil harfil asli al-mahzufi minal kalimati in kana mafkudan wa dzalika bi muraja'ati siyagil sarifiyatil ukhra lil kalimati. Wa sata'rifu hazihil marahila tafsilan fima ya'ti. Marahil jamak dari marhalatun. Marhalah, tingkatan, fase, tahapan gitu. Marhalatun mufradnya. Ini itu marhalah. Syukran mukarrima. Ummu Ayu. Wal'an kaifa tabhasu. Wal'ana kaifa tabhasu an asma'in kallati waradat fil hadis syarif as-sabiqi mislu Abbasun wa gulamun wa kalimatun wa abun wal ummatu. Kalau bisa juga dimajrur mislu mudaf mislu Abbasin. Nah, mislu Abbasin wa gulamin wa kalimatin wa abin wa ummati wal ummati. Alaika an ta'rifa awalan annahu qabla al-bahthi an ayyismin minal asma'i fil mu'jami yanbagil qiyamu bil ati. Al-awwal tajridil ismi minad dhamairil muttasilati bihi. As-sani tajridil ismi minal hurufil ukhral muttasilati bihi mislu alif lam at-ta'rifu wa at-ta'rifi ta'nisi wa ahrufiz ziyadati allati laysat min ahrufil aslil mujarradi lil kalimati. Asalis irja'il alifi ila asliha al-wawu awil ya'u in kanat tilkal alifu ainan aw laman fil kalimati. Arabi takil idghami in kana waqi'an fil kalimati. Al-khamis ma'rifatil harfil asliyil mahdhufi minal kalimati in kana mafqudan wa dzalika bi muraja'atis siyagis sarfiyatil ukhra lil kalimati. Wa sata'rifu hadhil marahila tafsilan fima ya'ti. Nah, syukran Ummu Ayu. Ummu Sa'idah mungkin. Wal'an kaifa tabhasu an asma'in kallati waradat fil hadisi syarifis sabiqi mithlu
Abbasin wa ulamin wa kalimatin wa abin wa ummati. Alaika an ta'rifa awalan annahu qabla al-bahthi an ayyi ismin minal asma'i fil mu'jami yanbaril qiyamu billati. Bil'ati. Al-awwal. Bil'ati. Al-awwal tajridul ismi minad dhamairil muttasilati bihi. Asani tajridul ismi minal hurufil ukhra al-muttasilati bihi mislu alif lam at-ta'rif watta'i watta'i ta'nifi wa ahrufi ziyadati allati laysat min ahrufil aslil mujarradi lil kalimati. Irja'il alifi ila asliha al-wawu awil ya'u in kanat tilkal alifu ainan aw laman fil kalimati. Fakki idghami in kana waqi'an fil kalimati. Al-khamis ma'rifatil harfil asliyil mahdhufi minal kalimati in kana maf'udan wa idza bimuraja'ati siyaghil wa dzalika bimuraja'ati siyaghis sarfiyatil ukhra lil kalimati. Wasata'rifu hazihil marahila tafsilan fima ya'ti. Nah, syukran Musaidah. Mujihan sudah bagus jaringan? Masih dia. Nggak stabil. Nah, semua ya, Mukarrina kelas. Kelas Ustaz. Ummu Fadlur Rahman juga. Kelas Ustaz. Nah, kita sambung besok ya. Besok kita bahas cara mencari kata benda Abbas. Li ma'rifati asli kalimati Abbasin. Untuk mengenal akar kata Abbas. Insyaallah besok kita bahas insyaallah. Syukran Mu Ayu, Mu Fitri, Mu Fadlur Rahman, Mu Kardina, Mu Saidah juga, Mu Jihan. Maaf saja, Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu